Evo, dragi moji, išao sam kupiti 2 gume za moj taksi, pa ću vam poslije pričati za čega sam kupovao ove gume. Trebam još 2, ove sam 2 našao polovne, objasnit ću vam sada. Evo, sad ću da pokušam da vam pokažem šta sam kupio. Evo ovdje, pogledajte koja šara. Ove su gume 95%. Evo vidite te šare. Ganjci nove gume. To sam sad kupio od jednog čovjeka. Kod nas ovdje to zove marketplace. Mislim kod vas tamo da kupujem, prodajem, nešto tako. Tu možeš da kupiš dobri stvari, evo kao što sam ja ove gume kupio. To je moja veličina za taksi, evo ga tamo. I moram da mijenjam sve 4 gume. Pošto smo imali inspekciju, nisam mogao proći na inspekcije. Ali pokazat ću vam sa kojim gumama ja nisam uspio proći. Evo, to je moj taksi, to već znate. Evo, pokušat ću da vam pokažem sliku. Evo vidite. To su zimske gume. One imaju sigurno 40 do 50% još. I ja nisam s tim gumama prošao. Evo, to su prve, sad ću vam pokazati zadnje isto. Ove su malo lošije, one su u pravu. Ali, evo vidite, šare koliko još ima guma. I ja nisam s tim gumama uspio proći na inspekciji. Tako da moram sve 4 gume mijenjati. Isto tako moram na zadnjim točkovima mijenjati kočnice. Trebam da zamijenim pločice, pošto mi je mehančar rekao da su samo još 25%. A prve su mi dobre. Prve imaju 75% još. Tako da prve ne moram mijenjati. Znači moram zadnje kočnice i moram sve 4 gume da promijenim. Pošto ovdje jako su rigorozni inspekcija ovoga grada. Ako nije sve po propisu, ne možete voziti taksi. I evo, hoću još da vam objasnim u vezi ovog marketplace-a što sam ja kupio gume preko interneta. Kao kod vas, rekao sam što se zove, ja mislim da se zove kod vas tamo kupujem, prodajem, tako nešto. Na tom marketplace-u možete svašta da kupite. Evo, ja sam sebi našao gume i trebam još 2 gume da kupim, naću. Možete da kupite televizore, možete da kupite auta, ma sve živo što vam treba možete da kupite na tome. I novi stvari, i polovni stvari, šta god hoćete. Recimo ove gume ja sam našao za $120. Čovjek je tražio $150 za 2 ove nove gume, ja sam mu ponudio $120 i on je rekao dođi po gume, tako da sam ja odšao i kupio sam gume. Međutim, da sam kupio nove gume u prodavnice, za 4 gume dao bi, zavisi od marke, koja je marka, ali ispod $500 ne bi sigurno prošao za 4 gume. Da kupim najlošiju marku. A ova moja marka nije loša, neka je srednja marka, tako da nadam se da ću naći još te 2 gume za sigurno jedno od $100 do $150, tako nek me koštaju $300, ja ću biti zadovoljan, opet $200 sam uštedio, plus morat ću namontirati i balansirati. Balansiranje i montiranje košta $30 po jednoj gumi kod vulkanzera, znači $120 će me koštati još montiranje i balansiranje. Pa još malo da vam objasnim u vezi ove inspekcije. Mi u taksiju imamo inspekciju svakih 6 mjeseci. Moramo auto voziti kod mehančara
U stvari mi imamo svoga mehančara u svojoj kompaniji, ali jako su, stvarno su rigorozni što se tiče svega. Na inspekciju obično vrše provjeru prvo normalno kočnica, zatim krajnice, ramena, ručna kočnica, normalno signalizacija, duga svjetla, kratka žmigavci, sve to kao i kod nas što je. S tim još što kontrolišu unutra da li su svi pojasovi ispravni, pogotovo za putnike, a i za mene isto. I što je još isto najvažnije, ako vam je šofer šajba razbijena, nećete prvo sigurno morati šofer šajbu zamijeniti isto. A ovdje, pogotovo kod nas u Alberti, to je rijetko koja da je šofer šajba čitava. Zato što pospaju pijesak, sitni kamenčići, udari za čas pukne šofer šajba. Jedan moj prijatelj, on je zamijenio šajbu kao danas, sutra ujutro je pukla. Tako da $250 do $300 košta zamjena šofer šajbe. Tako da ne znam šta da vam kažem, kod nas što se tiče recimo vozila, ovih privatnih vozila, kao što moja supruga ima vozilo, ovdje je zakon u Kanadi, možda niste to znali. Što se tiče registracije auta, kad kupite auto, bilo polovno auto ili novo auto, ali evo sad pričam recimo o polovnim autima. Auto, ako je mlađe ispod 15 godina, vi ne morate ići na tehnički pregled, kao što se kod nas ide svaku godinu. Ja mislim da se kod nas svaku godinu tamo ide. Ovdje ne morate. A ako je auto mlađe od 15 godina, ne morate ići na tehnički pregled. Znači, odete, jako je jednostavno registrovati auto ovdje. Ako kupite auto od nekoga, morate, to se može na jednom običnom papiru napraviti. Iskinete papir iz sveske i napišete ko je prodao auto, ko je kupio auto, podatke iz vozačke dozvole i to je to. I s tim papirom idete u, kako se kaže kod nas, u SUP, MUP SUP, i tamo dobivate registraciju auta i insurance. I to je to ovdje. Kod nas nema čekanja, najviše možda 10 minuta dobijete sve papire. Ali ako je auto starije preko 15 godina, onda ga ne možete registrovati, morate imati papir od mehančara da je auto potpuno ispravno i onda ga možete registrovati. To košta, ja mislim, oko $70-75 tehnički pregled. Sada plus ako vam nešto nije ispravno, to morate da platite normalno. Opravke sve. Što je malo različito između taksija i privatnog auta. Sad, pošto nisam prošao inspekciju, ja moram u roku 30 dana da završim ovo sve što trebam raditi na taksiju. Znači, moram u roku 30 dana promijeniti gume, sve 4, i moram te kočnice da promijenim. I kad to sve fino promijenim, onda moram otići do mehančara da mu pokažem da sam ja to promijenio i da mi čovjek dadne potvrdu i s tom potvrdom idem u inspekciju, u ovaj grad, inspekciju za taksi, i podnosim to sve i onda oni to pregledaju i s time dobivam dozvolu da mogu ponovo izići na cestu da radim sa svojim autom. Isto još jednu stvar da vam kažem, ovdje stvarno nema mučke što se tiče te inspekcije i nema ovdje prijatelja pa da kažeš daj pusti me na tehničkom, popravit ću ja to ili ovo ili ono, kao što se to radi kod nas, što ja znam da se to radi kod nas. Ovdje toga nema. Jer ovdje ni jedan mehančar neće da ti potpiše taj dokumenat da ti je auto ispravno, jer on rizikuje svoj posao. Danas sutra, ako se nešto desi, bilo koji udes i dokaže se da auto je prošlo tehnički, a nije bilo ispravno, on momentalno gubi posao. Tako da nijedan vam neće prihvatiti to da mu kažete daj pusti me ili evo ti $100,
da samo prođem, to ovdje ne može. Tako, dragi moji, i kad ja to sve završim, u stvari, prije nego što završim, pokazat ću vam kako ja mijenjam kočnice. Gume normalno moramo otići kod vulkanzera, u stvari imamo isto u svome šopu, u radionici svojoj od moje kompanije vulkanzera. On će mi gume promijeniti, a ja ću sebi kočnice mijenjati. Pošto je ovdje strašno skupo, mehančari su jako skupi, sad ću vam reći koliko košta sat vremena što auto bude u šopu, košta $100, sat vremena opravke. Sada, kako oni ovdje naplaćuju mehančare? Oni neće tebi niko reći kod nas što se kaže đuture, koštaju te kočnice $100-200, daćeš mi $200 i završili smo posao. Ne. Oni ovdje imaju svoje knjige i po knjigama traže. Recimo, ako trebaš kočnice mijenjati, traži u knjige koliko sati njemu treba da provede za kočnice i toliko ti naplati. Recimo, za kočnice sigurno, samo za, u stvari kompletne kočnice, sigurno naplaće vam 1-2 sata, što znači $200. A ja ću otići kupiti sebi pločice. Pločice je jako jednostavno zamijeniti, ja inače sebi sve to radim, što znam i što mogu. Ako treba alternator, kočnice, bilo šta, ja to sve popravljam. Jedino što ne mogu i stvarno što ne znam, onda idem u radionicu, čovjek mi kaže, i ja opet ako znam, dođem kući, popravim u svom dvorištu, tako uštedim pare. Eto, dragi moji, za danas toliko. Hvala vam što pratite moj kanal. Pritisnite ono crveno dugme, subscribe. Neće vas prst zaboliti od toga. Vjerujte mi, a ja ću biti sretan i zadovoljan. Hvala vam, vidimo se drugi put.